Ayan na guys ha, umpisa na po ang laban nila Fargo Davao versus James LST from Manila. Ayan, grabe, ginanon na yung jump. Ang galing talaga ni Fargo ang jump. Tapi lang tani, tulo-tulo lang. Oh, ayan na guys. Magandang laban guys ha. Hindi magtrabaho, wala yung pin. Race 17. Medyo matagal-tagalan to ha. Pero 10 naman yung spotter. Wala pati kasi yun eh. Wala, trabaho. Right. Bali 10 naman yung spotter. Bali wala yung spotteran. Walang gamot. Walang gamot ha. Yes. Diyan.